রুক্মিণীর তো আনন্দে সরষের ফুল ফুটতে লাগলো যে নিশ্চয় গোবিন্দ তাহলে আমার কথাতে সাড়া দিয়েছে। দেখুন ভক্তিতে ভগবান কি করতে পারে, দেখুন তাকে কোনোদিন দেখেনি, বলছে আরে আমি তো না তোমাকে কোনোদিন দেখেছি না, কোনোদিন কোথাও দেখা হয়েছে, তুমি আমাকে এত ভালোবেসে ফেললে কি করে? গোবিন্দ পরে বলবেন সমস্ত কথা। গোবিন্দ চোখে চোখে চোখ পড়ে গেছে রুক্মিণীর সাথে কৃষ্ণের, আর মেরে রুক্মিণীকে ওখান থেকে কৃষ্ণ তুলে নিয়ে রথে নিয়ে দেছু, আর সমস্ত বরযাত্রী শিশুপাল দন্তবক্র যারা ছিল সবাই ধর ধর মার মার কাট কাট করে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে দেছু, আর ছুটছে তো ছুটছে রথচক্রে, এমন ভাবে ছুটতে ছুটতে যাচ্ছে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হয়েছে। শিশুপালের সৈন্য সামন্ত সবাই পরাজিত হয়ে যাচ্ছে, কৃষ্ণ সবাইকে নিধন করতে করতে যাচ্ছে। পিছনে পিছনে বলরামও এসেছিলেন কৃষ্ণের পেছনে, ভাই একা যাবে কেন, আমিও যাই। সবাইকে নিধন করতে করতে যখন রথেতে ওই রুক্মিণী আজ মেরে শাম কি শাদি है, आज मेरे शाम की शादी 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 है। हर शाम की शादी, शाम की शादी, शाम की शादी है, आज मेरे 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 शाम की शादी है। हर शाम की शादी, शाम की शादी, ब्रह्मा की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ये बारी যেরকম বসে থাকলে হবে, ये বাড়িতে তো গেলে সব পিছিয়ে বাজিয়ে আশীর্বাদের ঘুরিয়াও কোমর কমিয়ে নাচে, আর ভগবানের বিয়ে বাড়িতে এসে চুপচাপ থাকলে হবে? ভগবান হে রাধে श्री राधे। সকলেই ঝাঁকি দর্শন করুন, আর অনুধ্বনি ফুলচাঁদ এবং অনুধ্বনি রাজধানী সপ্তধ্বনি জয় জয় শ্রীরাম ভগবান কি, কৃষ্ণ ভগবান কি জয়। সকলে বসে বসে দর্শন করুন। হরি হরি বিভিন্ন রকম নানা মতো হচ্ছে। সরকার সাথে দর্শন করো। জয় জগন্নাথ ভগবান কি জয়, ভালো করে ঝাঁকি দর্শন করুন। সাক্ষাৎ পবিত্রের বিবাহ দর্শন করলে আর মায়ার প্রভাব পড়বে না, কৃষ্ণের প্রেম ভক্তি লাভ হবে। জয় জয় কৃষ্ণ রুক্মিণী কি জয়, द्वारिका धाम की जय।
হচ্ছে জোরদার অনুষ্ঠানে সংসদখানে बोलिए लड़काधीश की जय, जय लड़काधिपति श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, जय लड़का धाम की जय, बद्रीनाथ भगवान की जय। आज दुल्हावन जोड़ी का जवाब नहीं, आज दुल्हावन जोड़ी का जवाब नहीं, जवाब नहीं। आज दुल्हावन जोड़ी का जवाब नहीं, ओ दुल्हावन जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हावन जोड़ी का जवाब नहीं। हरी बोल खाना तो हो गया खाना जोड़ी का जवाब नहीं, ओ दुल्हावनी रंगलाल जोड़ी का जवाब नहीं, 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 ओ जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हावनी रंगलाल बने जोड़ी का जवाब नहीं, ओ गुरी का जवाब नहीं, गुरी का जवाब नहीं, गुरी का जवाब नहीं, गुरी का जवाब नहीं, ओ गुरी का जवाब नहीं, गुरी का जवाब नहीं।
मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, सुंदर सजा दो, सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों, সকলে কিন্তু আহো হো এদিকে এদিকে সামনের দিকে बात बुलाई शुरुआ में आंखों में लगाओगी, दुनिया से नाता तोड़ उनको हो जाओगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाओगी, वो दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाओगी। सतगुरु बोला तो करा दो, सतगुरु बोला तो विदा तो करा। সামনে থাকতে হ্যাঁ যাবো চলে যাওয়া হয় সেটাই বসে আর জিনিসগুলো সুন্দর ভেজেছে সোয়াবিন খাও মা খাও তুমি প্রসাদ খাচ্ছ? এবার তো দাও এই